D'accord, Maliens, assalamu alaikum. Ambi Malien befo ni wati na ka bewale nyumandon. Malien bi jien yoro Mali kono ani Mali koka anga foli bi bla jamana den kelen kelen na be ka fo abalmakɛ do Thierno Ndiaye ouverture média la ani ka fara kunnafoni caman bɛɛ sigilen bi ani wati na Malien ka sababu kɛ Amadi Sangare nu u b'a wele ko Zela solution. A bɛɛ b'a kalama k'a fɔ kalafiliw kɔni ni o ye député kalafili ye Malien a kun cɛra ka sababu kɛ Cour constitutionnelle mɔgɔw olu y'u ka jaabi di jaabi dilen kɔfɛ an y'a ye k'a fɔ kumaw kɔni u cayara Mali fantan ani naani bɛɛ fɛ an nana ye k'a fɔ ko kɔni a bɛ ka taa cogo min na sabula a yirala k'a fɔ ko ni Cour constitutionnelle n'o olu ye mun fɔ ko kumakan ninnu ko a tɛ tɛmɛ o kan bi Amadi Sangare ni o ye Zela solution ye Malien kunnafonidilaw kɔni welelen don kumakan laban b'a bolo ka ɲɛsin Mali fantan ani naani fɛ an bɛna yɛrɛ ɲininka fɛn damadɔ la mun bɛ kɛ sababu ye ka se ka ko ninnu u bɛɛ datugu. Monsieur Sangare, salam alaikum. Wa alaikum salam wa barakatuh. Somɔgɔw bɛ di? Alhamdulillah. Baasi t'i la. Baasi foyi tɛ yen, merci. Kunnafonidilaw bɛɛ kɔni se b'i fɛ yan bi ka sababu kɛ ko kɔrɔfɔ b'i bolo kɔrɔfɔ minnu ni i bɛ fɛ ka tali k'a la ka ɲɛsin jamanadenw ma ani yɛrɛ kanubaw kalafi kɔni kalafili an bɛ se k'a fɔ a kɛra hɛrɛ kɔnɔ k'a kuncɛ hɛrɛ kɔnɔ nka hali bi a yira k'a fɔ furukufuruku bɛ Mali yɔrɔ dɔw la a ko kɔnɔna na nka mais e yɛrɛ bɛ se ka mun sɔrɔ ka fɔ nin ko la sabula Cour constitutionnelle y'a yira k'a fɔ ko i yɛrɛ ka sigida kɔnɔ n'o ye sigida 4nan ye ko Musa Mara k'a ye jɔnjɔn sɔrɔ ko e ma jɔnjɔn sɔrɔ donc i bɛ se ka mun sɔrɔ ka fɔ i kanubaw ye. An bɛɛ bɛ lajɛlen fo kunnafonidilaw merci a bɛ fo kosɛbɛ n bɛ fɛ ka mun fɔ komi i ko ko kalafili k'a kɛra hɛrɛ kɔnɔ ka bɔ hɛrɛ kɔnɔ ne ma d'a la n'o kɛra kosɛbɛ anw ta ye commune 4 kɔnɔ k'a fɔ a kɛra hɛrɛ kɔnɔ ka bɔ hɛrɛ kɔnɔ non wale suguya caman kɛra an bara commune 4 kɔnɔ min tun tɛ walew ye an bɛ deli ka minnu dɔn député sigi hali président sigi la minnu bɛ deli ka kɛ laɲini t'o ye ko i ka kuma tilen dɔɔni dɔrɔn a kɛra hɛrɛ kɔnɔ a bɔra hɛrɛ kɔnɔ o cogo tɛ n bɛ fɛ ka mun fɔ effectivement jaabiw ni fɛnw dira Cour constitutionnelle fɛ Cour constitutionnelle yɛrɛ k'a fɔ ko Musa Mara gagnera ni Cour constitutionnelle ye min fɔ ne ye républicain ye ne bɛ fanga min bɛ yen bi o ye IBK fanga ye n'o o soutien dɔ ye donc fɛn o fɛn bɛ taa sariyaw ni fɛnw sɔsɔ kɛlɛw ni fɛn na ne Amadi Sangare t'o la bi n t'o la sini n t'o la bi n t'o la sini n'a fɔra ko a jugera k'a fɔ ko ne perdira ne bɛ to Cour constitutionnelle kɔfɛ hali ni u ka résultat fɔlenw ma kɛ n fɛ fɛn ye hali ni n dalen t'u la i n'a fɔ a ka bɛ cogo min na résultats don n b'a dɔn tiɲɛ tɛ n b'a dɔn kalon don n b'a dɔn k'a fɔ a t'o cogo la mais ni Cour constitutionnelle y'a bila yɔrɔ min na ne bɛ to Cour constitutionnelle kɔfɛ fɔlɔ ye filanan nka mɔgɔ tɛ wuli ni mɔgɔ mɔgɔ wulila ka taa kabakuru kelen fili ni mɔgɔ mɔgɔ wulila ka taa mɔgɔ kelen fa nini i tɛ ne nɔfɛ mɔgɔ ye ne parce que ne hakili la ni k'i bɛ kɛ député ye jamanajɔ de nɔfɛla don sigida dilanni ani ka jama ka hakɛw ɲini ka d'u ma mais ni e kɛra sababu ye ko député ɲini ko danba yɛrɛ ka taa walidenw bɔ ka t'u bila tinɛjeniw ni kabakuru filiw ni fɛnw na ten o tuma diɲɛlatigɛ dan ye o ye wa ne ka tagabolo t'o ye bi n ka tagabolo t'o sini ne ye société civile mɔgɔ de ye société civile mɔgɔ n b'a fɔ ka perebela tigɛ kosɛbɛ ni IBK ka société civile mɔgɔ de ye donc ni ne tɛ fanga dɛmɛ yɔrɔ min na ne tɛ se ka t'o fanga kɛlɛ yɔrɔ si fɛn kɛra a ma taa jimi sira fɛ n ka sigida mɔgɔw dusu bɔlen fo ka dama tɛmɛ a ka d'u ye ka u ka dusumangoya yira sira cogoya fɛn fɛ mais n y'a yir'u la o tɛ ne tagabolo ye ne n'u ma bɛn o kan ni mɔgɔ mɔgɔ y'o kɛ i ye ne de trahi parce que laɲini kun t'o ye. D'accord. Donc o b'a yira Cour constitutionnelle ye jaabi mun bɔ a ma taa i jimi sira fɛ. O jɛlen a ma taa jimi sira fɛ hali dɔɔni parce que ne ka requête bɛɛ acceptera k'a fɔ ko n ye fɛn fɛn fɔ a bɛɛ acceptera mais mun bɔra la kabako don quoi bon mais sariyatigiw ye sariyatigiw ye n'u y'a bila yɔrɔ min na ne tɛ n pan o kunna dɛ a kɛra commune 4 n kɛra fan o fan ne ni kun kɛra commune 20 na
ni charia bila yɔrɔ min na o yɛrɛ da yɛrɛ i bɛ ka fanga don i bɛ ka fanga tɛ o a kɛra fanga sugu o sugu ye ni cour constitutionnelle y'a bila yɔrɔ min na ne tɛ n panpan ka taa bɔ yen dɛ n b'a lajɛ tuguni sira wɛrɛ min bɛ n bolo charia ka sira fɛ ka taga hali bi parce que fo bunadamadenw k'a faamuya ni ala ma fɛn mun d'i ma a ma d'i ma koyi a bɔ ni sira o sira ye k'i kɔ a la k'i ja a la bɔ n'o sira ye k'i ja a la hali n'a jɛman pasi nana paralɛlɛlɛlɛ a bɛna da i tɛgɛ kɔnɔ bɛɛ ɲɛ b'a datugu i tɛgɛ kɔnɔ miniti laban a b'a fosi ka bɔ i tɛgɛ kɔnɔ taa bin fan wɛrɛ fɛ e bɛ mun kɛ voilà donc ni cour constitutionnelle y'a bila yɔrɔ min na ne bɛ yen kabini a kɛra n ka déclaration fɔlɔ kɛra o ye n y'a jira k'a fɔ résultat ninnu tɛ n fɛla ye parce que a tɛ tiɲɛ refléter min kɛra sur le terrain anw b'a dɔn très bien mais n'i tɛ commune 4 kɔnɔ i bɛ se ka i to ka tɔgɔ lajɛ bɔ fɔ Musa Mara tun ye premier ministre ye a kɛra maire ye o tɔgɔ in de lajɛ quoi olu tɛ commune 4 kɔnɔ o tɛ commune 4 réalité dɔn mais anw de bɛ commune 4 réalité dɔn donc mais comme b'a fɔ tuma min na tu sais waso langolo ni fɛn ninnu c'est pas important ne ye société civile mɔgɔ de ye ne ye sigida dilan ni ko de don mais je continue mes activités avec mon mouvement ne ka moyen de départ est AJR association jeunesse alternance ça fait des années an bɛ ten an ye baara suguya caman kɛ n'o mouvement ye donc nin tun ye laɲini dɔ ye banna mais n'o bɛnna an bɛ continuer an ka activité fɛ comme tous les jours là diɲɛlatigɛ kuntala ka jan ko ka ca ka taa ɲɛfɛ o an y'a ye Musa Mara gɛnni an y'a ka message dɔ ye a y'a bila k'a fɔ k'a b'a tɛgɛ mana bɔ ye aw minnu bɛ yen k'aw ma jɔnjɔ sɔrɔ aw ka na a ka jɛ a ka sigida naani n'a wuli ɲɔgɔn fɛ ka baara kɛ e bɛ mun sɔrɔ k'a fɔ a k'o kɔrɔ fɔ bon ne dɔgɔnin don mɔgɔw ta o caman to de da la o ne dɔgɔnin de don an bɛ ɲɔgɔn dɔn a mɛnna bi ko tɛ n b'a dɔn a bɛ n dɔn n'a ka a ye ne félicité n y'a ye mɔgɔw y'a jira n na a ye n félicité peut-être n ka baara kelen na a ye n félicité a ye min mɛn ko n ye mun kɛ sigida kɔnɔ ou bien a ye min ye ko n ye mun kɛ sigida kɔnɔna na mɔgɔw bɛ hakɛ to n bɛ baara kɛ ni tiɲɛ ye ne hakili la yanni ne k'a fɔ ko n b'a félicité parce que n t'a dɔn n bɛna fɔ n b'a félicité cogo min na kɛlɛkan tɛ dɛ mɔgɔ kana ka kuma fereke ɲɔgɔn na a ka gɛlɛn i ka ni ko ma t'o tagacogo la k'i ka jɔ ka taa félicité kɛ ne hakili la n t'a dɔn n b'a fɔ o ye nafigiya ye donc e bolo ko ma taa bolo i tɛ se ka félicité non n tɛ se ka félicité parce que n'i ye bese ni ta mɔgɔw kama n'i ye mɔgɔw bila comme Marasa y'a kalan cogo min na fɛn na bɛɛ y'a mɛn ka brigade de la terreur ta mɔgɔw ta k'u engagé ka bɔ quartier wɛrɛ la muru ni panmuru b'u bolo u bɛ taa musow brutaliser ka so kɔnɔ mɔgɔw bɔ k'u bin fan fɛ ka mɔgɔw empêcher ka to ka vote kɛ ka dɔw taara kaso la dɔw bɛ fɛn ten mɔgɔw bananen bɛ bese ni fɛnw ye non mɔgɔw ma si u ka so bon n'i y'o bɛɛ kɛ sigida kɔnɔ fɛn tɛ e na ko ko ne bɛ félicité ne ka taa n jɔ ko n bɛ t'o félicité n b'o félicité sur quelle base o kɔni n tɛ ko fɛn je n'ai rien contre lui vraiment il faut qu'on soit très clair là-dessus foyi tɛ n dusukun na a contre la non mais a ye wale mun kɛ je pense que a k'a ɲini fɔlɔ a ka population ye commune 4 population ye a ka yafa deli olu fɛ fɔlɔ n'a sera ka yafa deli olu fɛ a ye fɛn minnu kɛ minnu na tan u k'a ɲini u ka faamuyali kɛ a ka ɲɛfɔli k'u ye walew kɛra cogo min na parce que il doit des comptes quand même à la commune depuis sigi ma se panmuruta ni brigade de la terreur ni damatɛmɛ wale ni fɛn ninnu na voilà c'est ça la logique moi je suis son grand frère s'il m'a demandé mais n b'o kɛ cadre jumɛn na il faut que ko ka tɛmɛ o tɛmɛsira quand même fɛ ala y'a d'a ma n bɛ taa n'o base ye oui o ye réalité ala y'a d'a ma mais ala y'a d'a ma sisan ne ka taa jɔ félicitation minnu kɛra dun a bɛ komi ni fana ye n ka jama trahi donc ne se ka n ka jama kɔni trahi o kɔni donc o b'a jira a ka gɛlɛn i ka t'i tɛgɛ d'a ma aw ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ sigida naaninan kɔnɔ a ka hakililaw tɛ kelen oui non pas que hakilinataw tɛ kelen je pense que tagabolo tɛ kelen ye fɔlɔ filanan n giyo de a ye jama mun kelen mun filɛ nin ye parce que sigida jama in bɛɛ ale ni ne bɛ taa ye an bɛɛ ye sigida commune 4 mɔgɔ kelen de ye donc n ko de a ka jama in min blesselen bɛ jama min ni incompréhension b'a n'u cɛ parce que ne ka mɔgɔ ma bere ta o ne ka mɔgɔ ma panmuru ta ne ka mɔgɔ ma taa mɔgɔ terroriser bon donc o jama kelen de ko don donc a ka ɲini ka bɛɛ ɲini jama in fɛ fɔlɔ k'a kɛ to ɲini kɛ jama in fɛ ka explication di jama in na min kɛra tan nin kɛra cogo jumɛn ale sera ka yɛrɛ sɔrɔ nin na cogo jumɛn parce que e k'i bɛ kɛ député mɔgɔw ka ɲɛmɔgɔ ye o kan k'e sugandi mun kɛra cogo jumɛn mun bɔra yɔrɔ jumɛn n'a ye ɲɛfɔli k'o nin fɛn na tan mais n tɛgɛ nin dɔgɔnin ma an bɛ jɛ ka sigida dilan donc f'a k'o ɲɛfɔ fɔlɔ mais bien sûr f'a k'o ɲɛfɔ fɔlɔ soyons logique quand même
depuis sigi tara bese tani ta mogo kemeni kota bangoni ni quartier jamanjaw ni fo na kana mogo brutaliser yala mogo dala quartier ko na fu mogo soko to agreso ka soko. D'accord. Donc Sangare problème ta là maintenant en cela yoro famira. Donc maintenant anya ka fo jamana yira kono ma chamanyi afo ko cour constitutionnelle manasa danyigo. C'est elle qui est la présidente de la Cour constitutionnelle. Oya foka foko ama sharia buli atachukula. Chamanya ira. Commune 1 maou dimina ou chukuya kele la. Commune 5, commune 6 kati. Ani mopti, ani sikasu. Anya e fambe kalaledo. O maou beka foko ku tigera Cour constitutionnelle ka jojon muna kanga uke jamana doni. Ko atika ufa. O tar ere akilata ukele ni wa Cour constitutionnelle ka kula ni watina. Ah, bon. Iba don ba fongo sharia. Ni ala ma min di ma ne ni mɔgɔ tɔw ka ye cogo tɛ kelen ye nin fɛn ninnu na koyi ayi ne bɛ taa n'a ye fɛn diinɛ sira fɛ ni ala ma min di ma n y'a f'i ye bɔ ni sababu ye k'a tiɲɛ bɔ ni sababu ye k'o tiɲɛ manasa ye mɔgɔkɔrɔba ye musokɔrɔba don an n'a fɔ an ba filan don donc ani minnu bɛ baara la mali mɔgɔw do fana don a man di ne ka n jɔ u y'a kɛ tan u y'a bɔ tan oui ka jaabi ma diya n ye jaabi ma bɛn ma mais ne tɛ n tagabolo tɛ quoi ka taa mɔgɔw dɔgɔya kuma kuntan fɔ fɛn ninnu na ayi ne t'a fɛ vraiment minnu chacun est libre bɛɛ ka ni tracheli kɛra bɛɛ b'i ka hakilinata ta bɛɛ bɛ baara kɛ ni ka hakilinata ye n'a ye ne ɲininka de ne ka hakilinata kɛ baara ne ta ye kɔni ye ne b'a yira bɛɛ lajɛlen na hali ni n tun bɛ Kidal ou n tun bɛ Partners ou Honolulu parce que diɲɛ fɛn o fɛn ni sariya y'a bila yɔrɔ min na ne b'a bila n kunna nin de ye n ka limite ye ala ye n garisɛgɛ kɛ nin de ala ye n dan kɛ nin de bon maintenant a bɛ ta mɔgɔ bɛ sigi ka colère exprimer i ka dusubɔ i bɛ se ka exprimer mais a damatɛ walew ni fɛn ninnu franchement n tɛ fɛ ni maliden si ka bila ɲɔgɔn na ne kɔni n tɛ taa kɛlɛ kɛ n t'u neni n tɛ sɛbɛnni kolon kɛ n ka tribunal ni fɛn kan parce que baara mun don fo dɔ k'a kɛ de i y'a kɛ cogo cogo dɔ bɛ f'i ma bɛɛ ko ne ta don bɛɛ ko ne jo don donc f'i k'a juger i y'a kɛ cogo cogo dɔ bɛ f'i ma n kɔni bɛ mun ɲini n tɛ se ka kuma fan tɔw fɛ parce que jamana ka kalan ne ka baara t'o ye ne ta ye n ka commune 4 de ye donc commune 4 n b'a ɲini commune 4 denw fɛ président ɲiniw fɛ bɛɛ ka to sigilen ka to sariya kɔ ka t'u ka président Amadi Sangare kɔ ko sɛ tɛ fɛn jugu yɛrɛ kɛ k'a k'a den kɔrɔ n b'a fɔla kun min na n b'a dɔn donc n tɛ fɛ mɔgɔ si ka kala kari sigida 4nan kɔnɔna na kɛlɛw kun tɛ kelen ye anw ta ye min kɛra an na ne y'a yira k'a fɔ an bɛ tɛmɛ n'a ye ten a banna mais ka taa pinɛ jeni dɛ o b'a yira k'a fɔ i fɛ ka fɔ i ta to ala ma oui n bɛ mun kɛ n y'a to ala ma ni kɛ ala man to ye i b'a to ala ma de kɛ n ye n t'a to ala ma a tɛ n bali ka balo a tɛ n bali ka n ka activité continuer a tɛ n bali ka n ka sigida dɛmɛ an bɛ continuer o baara ninnu na ne ye association ɲɛmɔgɔ de ye jama kɔni ka ca association fanga ka bon kojugu donc o b'a yira i ma jɔyɔrɔ sɔrɔ mais a bɛna continuer ka mais bien sûr an bɛ continuer an bɛ jɔ cogo jumɛn an tagabolo de y'o ye o tagabolo de mɔgɔ wɔlɔfɔw ko ten ko samugayiri i tɛ se k'o bolo tigɛ fo n'i y'a tigɛ donc an wele an tagabolo de an bɛ continuer an ka mouvement ni fɛn fɛn don ɲɛnɛmaw caman bɛ yen ko wɛrɛw caman bɛ yen ala ye mun d'an ma don an garijɛgɛra don min na an b'o ta an bɛ continuer ten diɲɛlatigɛ bɛ tan cogo de la o n tɛ fɛn tɛ n dusukun na n tɛ Musa Mara juguya fosi tɛ n kɔnɔ ala k'an kisi ne yɛrɛ b'a dɔn jusque hadamaden juguya place tɛ ne dusukun kɔnɔ ne tɛ o dɔn n ko seulement ko ka taga u taga cogo la parce que ne ye kɔrɔma ye kunkolo bɛ baara kɛ n baara kɛ ni fɛn jate dɔw de ye donc n'a y'a jija population min a n'o ka bɛn a la fɔlɔ a ka explication di mɔgɔw ma n'a sera ka explication di mɔgɔw ma ko minnu kɛra a ka dɔn k'a fɔ non a sen t'a la ou bien a m'a kɛ ou bien a kɛra tan n'a y'o explication di min bɛ se ka jama bɛ se ka mun faamuya en ce moment n bɛ dɔgɔnin tigɛ minɛ d'accord an bɛ jɛ ka sigida dɔrɔn tɛ dɛ n b'a dɛmɛ sigida dilanni na parce que ne bɛ n ka sigida dilanna ka tɛmɛ donc n bɛ taa mun kɛlɛ banbali ka da mun kan campagne ma bali campagne banna pewu campagne banna pewu a juguya foyi kisɛ kelen a tɛ n dusukun na ale bɛ ten Asani Sidibe ten Asani Sidibe kɔni kɔrɔ o kɔni kɛrɛfɛ tɛ o ye ne yɛrɛ dɔgɔnin ye Asani ye ne dɔgɔnin de ye n sinankun don n dɔgɔnin don principe ko de don o bɛ ne dɔn yan ne b'u dɔn
D'accord, d'accord. Donc maintenant, monsieur Sangaré, maintenant Malien baigne bila, Mali kona ni Mali koka. Korofol laban jumɛn b'i bolo, c'est-à-dire que a bɛ se ka kɛ an bɛ ɲɔgɔn ye fɛn wɛrɛw la dans les jours à venir, comme i y'a fɔ cogo min na, diɲɛ dan tɛ ni élection législative kelen ye, ko wɛrɛw bɛ se ka na. I y'a fɔ ko n yɛrɛ tun bɛ ɲininka ko i bɛna mun kɛ tuguni nin banni, i ko ko aw ka baara bɛna kɛ ka sigida lawaleya hali bi i n'i ka association maaw. Donc i bɛ se ka mun fɔ jamanaden bɛɛ ye ani i yɛrɛ kanubaw kɔrɔfɔ laban na. Bon, n bɛ dugawu de kɛ jamana ye. Ala k'an kisi futinɛ mana bɔ fan o fan, Ala k'an kisi a ma, Ala ka jamana kisi, Ala ka mɔgɔw sɔn hakili ɲuman na, Ala ka kiri ye koba de jamana kɔnɔ, kiri kɛ ko ɲuman a bɛ jamana basigi, kiri kɛ ko ɲuman a bɛ hakɛ caman, Ala bɛ hakɛ caman di anw ma, a bɛ an sɔn. Bon, ni an b'a ɲini masaw tala jabaru fɛ, fɛn mun kelen Ala ka jisuma k'a ko kan, minnu dusu futinɛlen bɛ, ni sababu bɛ yen u ka hakɛ sɔrɔ arabiya ma, Ala k'o nɔgɔya, n'a ma kɛ fana Ala ka u kɛ sabalibaga ye, u bolo da dusukun kan, jamana in ka basigi. Filanan, bana min b'an bara tiɲɛ don, ne bɛ i protégelen don, n ta bɛ n bolo, bana in ye réalité de ye. Surtout sigida naaninan kɔnɔ, réalité don, bɛɛ k'i hakili to i yɛrɛ la kosɛbɛ, an jija a ka tɛmɛ an kan, an bɛ Ala deli fana Ala ka a tɛmɛ an kan. N ka ladili labanna ye min ye, o ye commune 4 denw ye, ko juguyara cogo o cogo a tɛ tɛmɛ Ala ta kan. Ni Ala y'i fa faga i b'a fɔ alhamdulilayi, ni Ala y'i ba faga i b'a fɔ alhamdulilayi, n'a y'i den faga i b'a fɔ alhamdulilayi, ni Ala ye min kɛ o de ka ɲi. Donc n bɛ mun ɲini u fɛ, nin ye Ala ka ko kɛlen ye, u ka jɛ n'a ye, u ka accepter, u k'u kɛlɛ bila. Kɛlɛ tɛ fosi ɲa tiɲɛni kɔ, ka tiɲɛni ta ka da tiɲɛni kan. B'a ɲini bɛɛ k'i to yɔrɔ kelen, an bɛ continuer n'an ka baara ye, an ka tulo ni yɛlɛ kɔnɔ, an ka sigida ka hɛrɛ kama, jamana yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ka hɛrɛ kama. Ok, merci beaucoup Amadi Sangaré. Donc Mali on va yɛrɛ bɔra ka Amadi Sangaré ka kɔrɔfɔ mɛn c'est la solution. Donc a ye mun fɔ a tɛ tɛmɛ nin kan. Kalafili kɔni a kun cɛra nin jogo la. Donc a kun ye kunnafonidilaw welelen kun don mun b'a to a ka se ka kɔrɔfɔ fɔ jamanadenw ye ani commune 4 maaw n'o ye sigida naaninan mɔgɔw ye, ko ale kɔni a b'a ɲini bɛɛ fɛ bɛɛ k'i tɛgɛ da dusu kan commune 4 kɔnɔna na k'a lajɛ bɛn ka se ka na cogo mun na sigida naaninan kɔnɔna na. Donc kunnafonidilaw caman bɛ yan, a caman bɛ yan nin waati in na, bɛɛ kɔni nalen don mun b'a to ka se ka na ka kɔrɔfɔ laban ninnu ka ɲɛsin sigida kɔnɔna na maaw ma ka se k'u da de cogo min na. Donc Activiste TV mɔgɔw olu bɛ kɛnɛ kɔnɔ ani ka fara Actuel Media kan ani Yeri Bokum yɛrɛ, donc ani ka fara caman bɛ yan nɔ ani Fɔnba fana, Fɔnba ka page fana ale fana bɛ kɛnɛ kɔnɔ, donc ani ka fara caman kan. Donc nin bɛɛ kɔni a dabɔra de mun b'a to hali bi faamuyali bɛ se ka na ko kɔnɔ cogo min na. Ouverture Media fana an bɛ kɛnɛ kɔnɔna na weleli bilala ma, donc an tila faamuyali a sɔrɔla nin na hali bi k'an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma, bɛn o de bɛ se ka jamana bɔ nɔgɔ, o de bɛ se ka jamana taa ɲɛ. Yɔrɔ tɔ minnu bɛ yen k'olu futinɛnen don hali bi Ala ka seliji bɔ a ko kan komi y'a fɔ cogo min na, parce que jamana in an bɛ waati min na ko sisan a ka lajɛ ji ɲɛma jɔlen na mun b'a to an kana taa coro dingɛ wɛrɛ kɔnɔ nin waati in na. Coronavirus fana ko bɛ jamana kɔnɔ an ka hakili to o la mun b'a to bana in a kana se ka tiɲɛni k'an ka jamana kɔnɔ cogo min na. An bɛ foli bila bɛɛ ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn maliyɛndenw hali bi Ala ka jamana in taa ɲɛ. Merci à toutes et à tous, a k'an bɛn waati wɛrɛ.